Yo, what's up guys? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. Dito tayo ngayon ulit sa ukayan ni Kuya Toto sa Old Sauyo Road. Ayan, magandang balita, naka less 30% off na dito guys, lahat ng mga sapatos. Kaya punta na kayo rito. Paano masabi? Ayan, bago natin simulan ng video, kung napadaan ka lang sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na para ma-update ka sa aking mga videong ina-upload. Tara, b-roll muna tayo. Let's go! Alright, ayan guys, so may nabutan tayo isa nating subscriber, si Bunny Buns. Ayan, shoutout po Sir Bunny. Shoutout sa mga kapatid ko dito sa may Visayas Extension. Alright, ayan, maraming salamat po Sir. Ayan o, sinusukat na yung anta. Solid. Alright, and ito guys, so naka less 30% off lahat ng mga sapatos ngayon dito sa Old Sauyo branch ni Kuya Toto. Ayan oh, dami pa mga solid guys oh. Punta na kayo rito guys, bawas 30% off na lahat ng mga sapatos. Ayan oh, dami pang pagpipilian. Paano masabi? Meron pa sa taas, mga pang running, pamorma. Ayan guys oh, napakarami pang pagpipilian. Alright oh, punta na kayo rito. Unahin na kagad natin tong Jordan Access SBB. Yan, ganda ng colorway nito guys. So yan, ganda pa ng pagka-embroid nyo. Yan, ang size nya size 10. Yan o, andyan pa yung original insole nya sa loob. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set guys. So yan, ang price nya 22, less 30% off. Yan, inuulit ko po, less 30% off lahat ng mga sapatos dito ngayon guys. Kaya punta na kayo rito. Yan, ito yung pares nyo. Yan guys oh, solid na Jordan Access SBB. Alright, ganda pa na ito. Tapos ito, sunod naman natin tong Jordan 1 Black 2. Yan, medyo maliit nga lang size na ito, size 7.5. Ganda na ito guys, so all goods po. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Ganda pa ng condition oh. Ganda yung pagka leather texture nyo. Yan, ang price niya 22, less 30% off. Yan oh, puntahan nyo na to guys oh. Solid po. Right?
Ito naman sunod natin tong napakagandang J1, no? Silver siya guys, oh. Goods na goods po. Ganda ng pagka ano nyo, texture, leather, yan, oh. Ganda, solid. Yan, translucent pa siya guys, oh. Yan, ang price niya 1.9 less 30% off. Yan, oh. Goods na goods pa yung ilalim, oh. Wala pang upod. Yan, baka magustuhan nyo, puntahan nyo agad to. Yan, size 10. Yan, ito naman sunod natin tong another J1. Ito guys, oh, ganda ng condition, oh. SP19 Air Jordan 1 High OG. Ganda na yan to, suede. Tapos wala pa siyang sole set, wala pa siyang punit. Yan, ang ilalim niya minimal heel drag toe drag lang, 1,900 less 30% off, size 8.5. Tapos sunod natin to guys, oh, ganda ng pagkaano niya, oh, para siyang white cement na ano, J1. Ganda, oh. Solid pa yung pinaka-embroid niya sa likod, oh. Yan, kunting linis lang to. Wala pa naman siyang sole set, wala pa siyang punit. Yan, ba magustuhan nyo to, size 8.5. Yan, oh, 8.5. Ay, 7.5 pala, sorry. Yan, 7.5. Yan, ba magustuhan nyo to guys, oh. Goods na goods po. Tapos minimal heel drag lang siya. So, wala naman. 1,900 less 30. Yan, goods na goods po. Yan, ito yung pares niya guys, oh. Yan, yung logo niya na sa tang, oh. Yan, yan, baka magustuhan nyo, puntahan nyo na to, oh. 1,900, ililes pa siya ng 30% off. Alright, yan, sa taas may ano pa rito guys, oh, silver. Yan, couple. Yan, gusto nyo yung ano, mag partner, yan, nalaglag pa. Yan, ito guys, oh, ito naman size 8. Yan, baka magustuhan nyo to, goods pa to. Yan, minimal sign of usage lang. Tapos okay pa yung ilalim, 1,900. Yan, less 30. Yan, ito naman sunod natin tong Jordan 5 Retro. Ayan guys, oh, napaka solid pa nito. Kunting ano lang, kunting dumi lang. Ito may mancha pero may pantanggal naman dito. Ito, buo pa yung pinaka net nyo. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Yan, size 10. Diyan pa yung original insole nya sa loob, oh. Goods na goods pa to guys, oh. Yan, minimal heel drag lang siya. To wala pa naman. Yan, ang price niya 2.2. Yan, less 30% off. Yan, oh, baka magustuhan nyo to guys, oh. All goods na tong J5 na to, oh. Yan, ito yung pares niya guys, oh. Yan, ito lang may kunting mancha pero may pampaputi naman dyan. Yan, oh, ganda ng pagka logo nya, oh. Goods na goods, oh. Ganda ng ilalim, oh. Yan, baka magustuhan nyo, puntahan nyo na to guys, oh. Solid, panalo. 2.2 less 30%. Ito naman sunod natin tong napaka solid na Jordan 1 na suede na gray. Yan, oh. Ganda pa ng pagkaano niya guys, oh. Embroid nyo. Yan, baka magustuhan nyo to, size 8.5. Yan, oh. Minimal heel drag, toe drag lang siya. Ang price 1.5 lang guys, oh. Less 30% off. Ayan, oh. Solid pa, oh. Ganda, oh. Suede. Yan, ito yung pares niya guys, oh. Yan, alright, ganito, oh. Yan, puntahan nyo na to, ganda na ito guys. Yan, okay pa yung ilalim mo, 1.5 less 30% off. Ito naman, sunod natin tong another J1. Ganda ng colorway na ito guys, oh. Para siyang may pag glitters po, oh. Ganda, oh, ganda ng colorway nya. Solid, ang size nito, size 8.5. Yan, baka magustuhan nyo to. Solid pa, gamsol pa siya, oh. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Yan, baka magustuhan nyo. Minimal heel drag, toe drag lang siya. 1.8 less 30% off. Yan, oh, goods na goods pa to. Yan, ito yung pares nyo. Alright, solid po. 1.8 less 30. Tapos ito naman, sunod natin tong Nike Air Force 1 na suede. Yan guys, oh. Yan, baka magustuhan nyo to. Ganda ng pagka-embroid nyo. Suede material. Yan, size 8 siya. Size 8. Yan, baka magustuhan nyo. Minimal heel drag, toe drag lang siya. 1.5 ang price, less 30% off. Tapos ito, may nakita pa tayo rito ang Jordan 1 Off-White. Yan, oh, baka magustuhan nyo to. Medyo malaki to. Size, ano to? Size 9.5. Yan, baka magustuhan nyo to. Ang price niya 2.2. Yan, okay pa yung ilalim, oh. Solid pa, oh. Wala pang ganang upod. Yan, ito yung pares niya. Ayan, ganda pa na ito guys, oh. Yan, size 11 pala to, size 11. Jordan 1 Off-White. Yan, 2,200.
Tapos ito naman, sunod natin tong Kyrie Flytrap. Ito guys, so napaka solid din na ito. Yan, kunting linis lang to. Yan. Yan, ang ilalim niya minimal heel drag. To wala naman. Yan, ang price niya 1,900. Yan, size 8. Yan, ito naman, sunod natin tong KD shoes. Ayan, no. Goods na goods pa to guys. So wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos minimal heel drag. To wala. Yan, ang price niya 1,800 less 30%. Size nito size, yan, size 8. Yan, size 8 to guys. Oh. Yan, goods na goods pa to. Yan, ito naman sunod natin tong J1 na shutter backboard na mid cut. Yan, oh. Size 7. Ganda pa na ito guys. Oh. Ganda ng pagka ano nyo, texture leather nyo. Yan ba, magustuhan nyo. Tulis ng ano, oh. Pinaka-check nyo. Tapos wala pa siyang upod. Ang price niya 2,200 less 30. Yan ba, magustuhan nyo to. All goods na all goods pa to guys. Oh. Ito naman, may nakita tayo ritong GT Cut Nike React. Ayan, oh. All goods pa to guys. Oh. Kunting linis lang, nakalikabukan lang to. Tapos minimal heel drag. To wala naman. Yan, ang price niya 1,900 less 30% off. Ang size nito, yan, medyo malalim. Tingnan mga size 8.5 to guys. Yan, baka magustuhan nyo to. GT Cut. Ganda po. Tapos ito, sunod natin tong Kyrie Flytrap na colorway na Team USA. Yan. Minimal heel drag. To wala naman. Ang price niya 1,800 less 30. Size nito size 8.5. Yan, baka magustuhan nyo to guys. Yan, kunting linis lang to. Wala pa namang punit, wala pa siyang sole set. Tapos ito, sunod natin to guys. Napakaganda na ito. Solid din to. Nike, para siyang Nike composite. Yan, comment down na lang kayo guys. Yan, medyo hindi natin kabisado ang iba. Yan, ang price niya 2,200. All goods ping ilalim. Oh. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Size 8.5 to. Yan, ito naman, sunod natin tong Nike Composite. Yan, oh. Ganda pa na ito guys. Oh. Good condition pa siya. Oh. Naka less 30% off po. Lahat ng mga sapatos dito sa Uyo brands. Yan, 1,800. Yan, oh. All goods pa to guys. Oh. Size ano to? Size 7.5. Ito pa, another Jordan shoes. Ito, oh. Okay pa to guys. Oh. Good condition pa siya. Yan, medyo tanggal na yung size niya. Yan, check natin. Yan, size 9.5. Yan, baka magustuhan nyo to. Pangharabas, pang araw-araw, pwede pa. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Yan, goods pa yung ilalim. Yan, minimal heel drag lang siya. Ang price niya 1,200. Yan, oh, budget meal. Solid po. Andiyan pa yung original insole niya. Yan, ito yung pares niya guys. Oh. Yan, baka magustuhan nyo to. Puntahan nyo na to. 1,200. Ililess nyo pa ng 30% off. Yan, ito, sunod natin tong Hyper Enforcer. Yan, ganda pa na ito. Solid, oh. Yan, ito lang, may konting ano lang siya, oh. Sole set yan, pero goods na goods. Discard yan nyo na ito guys. Size ano to? Size 9.5. Yan, baka magustuhan nyo to. Yan, minimal heel drag, toe drag. Yan, medyo may putik siya, pero wala pang ganong upod, oh. 1,800 less 30. Yan, check natin yung pares nya. Yan guys, oh, pwede pa to. Pangarabas, pang araw-araw, pamasok sa trabaho. Yan, oh. Goods pang ilalim, 1,800. Yan, oh, solid. Tapos ito, may nakita tayo rito Yeezy. Yan, oh, ganda pa nito guys, oh. Goods na goods pa to. Buo pa yung ilalim nyo, wala pang upod. Ang price nya 1,500 less 30. Ganda pa nito, solid, oh. Size ano to guys? Size 8.5. Yan, baka magustuhan nyo to. Goods na goods po, pang araw-araw. Yan, ito yung pares nya guys, oh. Yan, solid po. 1,500 less 30. Ito pa, sunod natin tong Kyrie Irving na Flytrap. Ganda ng colorway nito guys, oh. Pink. Yan, ang size na size 10.5. Yan, baka magustuhan nyo to. Goods na goods po, wala pang upod. Ganda na ito, spiky siguro to guys, oh. Yan, naka gum sole. Yan, 1,800 less 30. Yan, ito yung pair nyo.
Yan guys, oh, goods na goods pa. Ang ganda ng pagka-design, oh. Hologram siya. Yan ba, magustuhan nyo, puntahan nyo na to. Goods pa. Yan, ito guys, oh, sunod natin tong Anta Clay Thompson, oh. Yan, oh, size 10.5. Yan, nandyan pa yung original insole nya. Yan, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Kunting linis lang to guys, oh. Yan, minimal heel drag, toe drag lang. 1,500 less 30. Yan, ito yung pares nyo. Right, oh. 1,500 less 30. Naka-Anta Clay Thompson na kayo. Pwede pa to. Right. Yan, ito guys, so sunod natin tong Air Jordan shoes. Yan, napaka-solid pa nito. Minimal sign of usage lang. Yan, ito yung tang nyo. Ganito, gold yun, ano nya, gold stitch. Ganda ang pagka, ano nya. Yan, kung magustuhan nyo, solid pa to guys, oh. Jordan Flight Speed. Yan, ganda, solid pa, oh. Gamsole pa siya, oh. Minimal heel drag. To, wala naman gaano, 2,200 less 30. Yan, ito yung pares nya guys, oh. Yan, oh, pwede pa to, oh. Size 9.5. Yan, oh, pamorma, pamasok sa trabaho, pwede po. All goods na all goods pa to. Ganda, oh. Gold pa yung pinaka-stitch nya. Right? And meron pa sa taas kaso hindi natin abot. May Lebron Soldiers pa ron. Tapos ito may peak. Ito medyo abot natin. Yan, itong peak na to guys. Ayan, medyo may mga gasgas na nga lang siya. Pero goods na goods pa. Pangharabas, pwede pa to. Yan, linis lang to. Yan, minimal heel drag toe. Yan, 1,800 less 30. Yan, wala na siyang original insole. Yan, ang size nito size 9. Yan, oh. Gusto nyo, pick. Yan, ito guys, oh, sunod natin tong Kyrie Irving na Bandulo Street Couture. Yan, oh. Napaka-solid na ito guys, oh. Ganda pa ng design nyo. Embroid pa yung pinaka ano nya. Tapos solid po, embroid. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Yan, baka magustuhan nyo to. Yan, Nike Kyrie Fly Trap na Bandulo Street Couture. Yan, size ano to? Size 10. Yan, baka magustuhan nyo to. Wala pang ganong upod. 2,200 less 30. Yan, ito guys, so sunod natin tong Nike shoes. Ganda na ito. Para siyang Lebron James. Tapos size na ito, check natin. Yan, size 8.5 yan, 8.5. Yan, baka magustuhan nyo to guys, oh. Goods na goods pa naman siya, oh. Ganda ng forma, oh. Solid. Tapos minimal heel drag, toe drag, 1,800 less 30. Yan, dyan pa yung original insole nya. Yan, oh, goods na goods pa to guys, oh. Solid, oh, forma rin. Tapos ito, sunod natin tong guys, oh, Kyrie Fly Trap. Yan, oh, ganda na ito, ganda ng design nya, oh. Tapos may kunting heel drag, toe, meron na rin konti. Yan, 1,900 less 30. Size 9.5. Yan, wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole set. Yan, yung pares nya, check na rin natin. Yan, ito may ano lang, oh, konti, hindi naman siya ano, hindi naman siya angat. Yan, dumi lang. Yan, baka magustuhan nyo, solid po. Yan, may kunting heel drag, toe drag na rin siya. 1,900 less 30. Yan, solid, oh. Ito guys, so sama na rin natin. Ganda ng forma nito, para siyang leaning na may pagka-anta. Yan, ang brand niya Regorer. Yan, Regorer. Yan, baka magustuhan nyo to. Lambot pa ng ano nyo, midsole. Tapos yung ilalim nyo, naka-carbon po. Carbon Lodi. Tapos 1,500 less 30. Yan, minimal heel drag, toe drag. Forma rin nito, laban nyo lang guys, oh. Size ano to, size 9.5. Yan, laba lang. Yan, ang brand nya Regorer. Yan, baka magustuhan nyo, puntahan nyo na lang. Ganda, ganda ng pagka-carbon nya sa ano, outsole. Yan, ito naman sunod natin tong Kyrie. Yan, medyo maliit, size ano to, size 7. Yan, sa mga maliliit ang pa. Ito guys, oh, naka-gamsole pa siya. 1,800. Okay pa yung ilalim, oh. Solid pa, oh. Kunting linis lang. Yan, baka magustuhan nyo to. Yan, ito yung pares nya. Alright, oh. Tapos ito, sunod natin tong another Kyrie na
fly trap, ganda na ito guys. So, solid yung mga logo nyo. Ayan, embroid, panalo, ganda ng ano nyo, design nya. Size 9.5. yan, ba magustuhan nyo to. Minimal heel drag, toe drag. Price nya 1,800 less 30. yan, ito guys. So sunod natin tong napaka solid na LeBron James HFRX Lebron. Ganda na ito, halos bago pa. Yan, wala pa siyang ganong upod. Puting-puti pa yung air bubble niya guys. So, yan, baka magustuhan nyo to. Solid to. Yung logo nyo, Lion. Tapos, size 11. Yan, baka magustuhan nyo to. Halos bago po. Price niya 2,200. Less 30% off. Yan, ito yung pares niya guys. So, check natin. Alright, oh. Solid pa na ito. Yan, oh. King LeBron. Yan, solid oh. Ganda ng pagkaano niya guys oh. Halos bago pa to. Puntahan nyo na to guys oh. Solid. 2,200 less 30% off. Tapos ito pa, sunod natin tong another Air Force 1 na suede. Ganda na ito. Ayan, kunting linis lang to guys oh. Ayan, ito lang, may mga alikabok lang siya. Pero wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Ayan, minimal heel drag to, wala naman. 1,200. Yan oh, all goods na all goods pa to. Size nga pala nito, size 9.5. Yan, 9.5. Nandiyan ba yung original insole niya oh. Yan, baka magustuhan nyo to guys. Ang ganda oh, suede. Yan, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Ito naman, sunod natin tong Air Force 1 na low. Yan, medyo maliit ito. Size, ano to? Size 7.5. Yan, baka magustuhan nyo to guys oh. All goods na all goods pa to. Kompleto pa, andyan pa yung original insole niya. Tapos minimal heel drag, toe drag, 1,800 less 30. Yan, ito yung pares niya oh. Goods na goods pa to guys oh. Forma oh. Ganda. Yan, sa mga Kyrie lover, ayan ang guys oh, ang dami pa oh. Ayan, ito ganda rin na ito oh. Yan, ito lang, may kunting punit na yun oh. May kunting himulmul. Yan, baka magustuhan nyo to guys oh. Adidas. Yan, halos wala pa siyang upod. 1,500 less 30, size 7.5. yan, ito yung pares niya, wala pang, ito walang ano, walang punit. Yan, okay pa oh, pamorma, goods na goods pa to. Yan oh, ganda pa ng ilalim nyo. Gamsole 1,500. Tapos ito, sunod natin tong Kyrie Irving na BB. Yan, sa mga nakakalam nito guys, ito lang, may kunting mancha lang pero parang natatanggal. Yan, laban nyo na lang. Wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole set. Size 9. Yan oh, ganda ng pagkaano niya guys oh. Mahong yung tela niya. Yan, okay pa yung ilalim. Ito, wala naman. Yung heel drag niya, may konting upod lang. Yan, 1,500. Yan, dito naman tayo. Ito guys oh, ang ganda ng colorway na ito. Yan, makikita na natin to nung new arrival. Yan, 1,800. Wala pang upod oh. Yan, ganda na ito. Collab siya ng Nickelodeon. Yan, ang si ano to, si Patrick the Star. Yan, si Patrick the Star yung colorway niya. Yan, size ano to? Yan, size 9. Yan, baka gustuhan nyo. Ito yung pares niya guys oh. Yan, all goods na all goods po. Patrick the Star, ang ano niya, colorway. Yung 1,800 less 30. Ito pa, sunod natin itong Puma. Ayan o, Puma High. Ganda rin ito. Pang motor, pamorma, goods na goods pa. Ayan, minimal heel drag, toe drag, 1,800. Goods po, forma pa na ito. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Size 9 sa US. Ayan, ito yung pares niya guys o. Alright, ganda po. Solid pa na ito. Pogi po. Yan, 1,800 less 30. Tapos ito pa, another pang basketball shoes. Ayan, solid pa na ito. Ganda po. Ayan, Nike Air Max Shatter Step 2. Ayan oh, ganda pa na ito. Forma po, halos bago pa to guys oh. Puting puti pa yung ano nyo, air bubble. Tapos solid pa yung ilalim, wala pang upo. 2,200. Ayan oh, size 10. Legit to guys oh. Nike Better World yung ano niya. Ganda ng tag nyo. Kumbok. Yan, ba magustuhan nyo.
Yan ang pares niya, check na rin natin. Yan guys, so all goods na all goods pa to. Halos bago pa. Yan, baka magustuhan nyo 2,200 less 30. Yan, ito naman, sunod natin tong D-Wade. Ang ganda na ito, size 7.5 to. Forma rin na ito, pang basketball, pang harabas, pwede 1,500. All goods pa yung ilalim. Size 7.5, yan, baka magustuhan nyo. Tapos ito guys, oh, napakagandang Adidas na ito. Suede yung pinaka material niya, oh. Ganda, oh. Pamorma, big logo pa siya. Tapos ang size nito, size 7.5. Yan, baka magustuhan nyo to. Ganda, oh. Pamorma, pwede pa to. Yan, minimal heel drag. Yan. To wala naman, 1,600 less 30. Yan, ito yung pares niya guys, oh. Yan, oh, ganda po, oh. Right. Pa, may nakita pa tayo rito ang Nike Kyrie Irving na fly trap. Ganda pa na ito guys, oh. Yan, size 7Y. Yan, size 7Y. Goods na goods po, oh. 1,800 less 30. Alright, oh. Ganda po, oh. Solid pa na ito. Yan, yung pares niya, check natin. Yan, oh. All goods na all goods po. Size 7. Yan, ito J1 na low. Yan, check nyo na lang guys, oh. Yan, yung ano niya, tang embroid yung logo ni Jordan. Yan, yan, baka magustuhan nyo. Wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole set, kunting linis lang, nalikabukan lang. Yan, okay lang, okay pa ilalim, oh. 1,800 less 30. Size nito, check natin. Yan, size 10. Yan, baka magustuhan nyo to, size 10. Yan, ito yung pares nyo. Kompleto pa, dyan pa yung original insole nya. Tapos ito, sunod natin tong Jordan 3. Ganda na ito guys, so solid to, panalo. Yung kunting linis lang to, medyo naalikabukan lang. Yan, check nyo yung tang guys, oh. Yan, oh, solid, oh. Ganda. Tapos ang size na ito, yan, size 8.5. Yan, kompleto pa, dyan pa yung original insole nya. Yan, baka magustuhan nyo to, oh. Solid pa na ito guys, oh. Yan, ito yung pares nya. Yan, oh. Solid pa na ito, 1,800. Minimal heel drag, toe drag lang siya, less 30. Ito, may Jordan 4 pa tayo nakita rito guys. Yan, solid pa, oh. Tinan mo yan, oh. Embroid. Yan, solid pa yung ilalim. Yan, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Yan, may kunting dumi lang. Yan, size 10 sa US. Yan, size 10. Yan, baka magustuhan nyo to guys, oh. Travis Scott X Jordan 4. Yan, solid na ito. Ayan, oh. Yan, ito lang, may kunting ano lang, oh, yung midsole nya. Yan, baka magustuhan nyo. Yan, restore nyo na lang. Solid, ang ganda ng pagka leather nya guys, oh. Yan, oh. Okay pa, 1.8 lang, oh, less 30. Yan, ito yung pares nya. Yan, ito guys, oh. Yan, Jordan 4 X Travis Scott. Yan, baka magustuhan nyo to, 1,800 less 30. Tapos ito guys, oh, Jordan 10. Yan, oh. Nandito pa yung Jordan 10. May issue kasi ito guys, oh. Yan, ito, yan, medyo may crack na yung pagka ano nyo, sa may tahi. Yan, baka magustuhan nyo lang, puntahan nyo na lang. Yan, ito yung issue nyo. Yan, may mga crack na siya konti, pero solid pa yung ilalim, oh. 1,200. Yan, size ano to, size 9.5. Yan, pero goods pa siya, oh. Malinis pa siya. Yan, baka magustuhan nyo, na-stock lang siguro to guys. Yan, yan, baka magustuhan nyo na ito yung pares nyo. Yan, goods na goods pa yung ilalim, 1,200 less 30. Tapos ito, ano, may nakita tayo rito, Dickies. Yan, ito lang yung sackliner nya, medyo bakbak na yung pinaka leather synthetic nya. Yan, pero goods pa yung katawan, no? Solid po, yung 1,200 less 30. Yan, no? Dickies, diskartehan nyo na lang. Yan, ito, ayan, may konting bakbak na rin. Yan, pero yung pinaka leather nya wala, solid pa. Yan,
So ito, may nakita pa tayo rito ang Jordan shoes. Ito, kunting linis lang to guys. So wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Yan, buo pa yung logo ni Jordan. Yan, ang size nito size 11. Yan, kompleto pa. Andiyan pa yung original insole nya. Tapos minimal heel drag, toe drag. Ang price nya 2,200. Yan, baka magustuhan nyo. Ito yung pares nya guys. Ayan pangharabas, pwede pa to. Pangharabas Jordan. Tapos dito naman tayo, ito guys, Jordan 11. Ayan solid pa nito guys. Yung baka magustuhan nyo to, puntahan nyo na 2 ang price, less 30. Yan, solid pa yung ilalim. Ganda po, ang kinis po. Size nito size 8.5. Yan, baka magustuhan nyo lang, puntahan nyo na agad. Yan, ito yung pares nya. Yan, 2,200 less 30. Yan, ito pa, another J11. Yung logo nya guys, ba magustuhan nyo lang. Ito po, pangarabas, pang pamorma, pwede pa to. Yan, 2,200 less 30, size 8.5. Yan, ito yung pares nya guys. Yan, ba magustuhan nyo lang, puntahan nyo na. Sa mga Jordan lover, 2 ang price, less 30. Ito, another Jordan shoes. Ayan, size 8.5. Kompleto pa, andyan pa yung original insole nya. Yan yung tang nya guys. Ayan, legit to, legit. Ayan. Ito lang, may kunting gas-gas lang, pero minimal lang, di na mahalata. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos wala pa ring upod, 2,200. Ayan, ito yung pares nya guys. Ayan solid pa yung ilalim. Sunod natin tong Jordan Why Not Westbrook. Yan, may upod na nga lang siya. Yan, 1,800. Yan, baka magustuhan nyo pa, size 10. Yan, wala na siyang original insole. Yan, baka magustuhan nyo to, Westbrook Why Not. Yan, ito yung pares nyo. Alright, sunod natin tong Nike Air Flight. Yan, ito guys, size ano to, size 8.5. Ito, solid pa na ito. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Ayan, logo niya guys. Ayan, minimal heel drag to, wala naman. Ang price niya 1,900 less 30. Ayan, ito yung pares niya. All goods po. Ganda pa na ito. Tapos ito, sunod natin tong Jordan 3 na white cement. Ayan, size 8 naman to. All goods po. Wala pa siyang sole set, wala pa siyang punit. Tapos yung tang logo nyo, yun guys ang ganda pa ng ano nyo, material nya, leather. Yan, maputi pa yung air bubble nya. Tapos minimal heel drag to, wala naman, 2,200. Yan baka magustuhan nyo to. Ito yung pares nyo, size 8. And ito pa, another Jordan shoes. Ito, napaka solid na ito guys. Size 9 naman to. Yan, baka magustuhan nyo yung logo nyo. Yan, minimal heel drag, toe drag, 2,200. Andyan pa yung original insole nya. Yan, ito yung pares nya guys. Solid po, pamorma. Yan And ito pa, another solid shoes na Jordan Zoom Air. Yan Cushlon, yan baka magustuhan nyo to. All goods pa to. Kunting linis lang to guys. Size na yan to, check natin. Yan yung logo nya sa tang. Goods na goods pa. Yan ang size na yan to, check natin. Yan, size 10.5. Yan, baka magustuhan nyo to. Yan, minimal heel drag, toe drag, 2,200 less 30. Yan, ito yung pares nya. Yan, may konting gas-gas na yung pinaka-leather nya, pero kaya naman paitiman yan. Yan baka magustuhan nyo lang, puntahan nyo dito sa Old Sauyo. Tapos ito, sunod natin tong Jordan 6 Sakuragi. Yan ito lang, may konting minimal na ano lang, nabakbak lang yung pinaka-pintura nya, diskartehan nyo na lang. Tapos ito, yan yung pinaka holder nya, dikit nyo lang to guys. Yan to lang, kunting issue lang, pero yung logo nyo goods na goods. Wala pa siyang punit. Yan, minimal heel drag, toe drag, 2,200
Nandiyan pa yung original insole nyo. Size 8. Yan, size 8. Yan, ba magustuhan nyo ito guys, puntahan nyo na. Alright. Yan, ito yung Paris na. Yan. Ito, sunod natin tong J11 Concord. Yan, ganda na ito guys, oh. Carbon loady pa siya, oh. Yan, oh. Size ano to? Size 7.5. Yan, baka magustuhan nyo to. Yung logo nyo. Price nya 2,200. Okay pa yung ilalim, oh. Less 30. Yan, ito yung Paris nya guys, oh. Yan, oh. All goods na all goods pa to, oh. Puntahan nyo na to, oh. Solid pa. Tapos ito pa, sunod natin tong Nike Air Flight. Ito, goods na goods pa to guys, oh. Yan, may konting yellowing na yung ano nya, midsole, pero may papaputi naman dyan, eh. Yan, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos minimal heel drag, toe drag, 1,800. Less 30, 8.5 ang size, oh. Yan, baka magustuhan nyo to. Kompleto pa, andyan pa yung original insole nya. Yan guys, so ang dami pa ang pagpipilian. May mga running shoes pa sa taas. Yan, nakasabit. May Adidas pa ron, oh. Napakaganda, oh. Yan, ang price nyan 1,500. Ganda na ito, oh. Solid pa. Yan, check natin. Yan. So guys, oh. Ganda, oh. Panalo, oh. Size na ito, check natin. Ganda na ito, pamorno. Size 7.5. Ayan, oh. Ganda. Guys, so yan. May mga ano pa rito, mga low-cut na running shoes. Yan, di na natin maisa-isa lahat yan. Puntahan nyo na lang. Ito, tingnan natin tong Reebok Classic. Ganda na ito, oh. 1,800. Less 30. Ayan, oh. Reebok Classic. Size 7.5. So, yun na nga mga guys, dito ko na tatapusin ang aking vlog update sa branch ni Kuya Toto sa Old Sauyo, Republic Avenue. Ayan, magandang balita guys, naka less 30% off lahat ng mga sapatos na dito. Kaya puntahan nyo na agad kung may mga nakita kayo sa vlog natin. Ayan, ayan, maraming salamat ulit sa inyong paggantabay. See you next vlog. God bless. Peace out. Bye bye.